يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya habibuna. As'alukum ya sayyidi mal maqsudu hadzal hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walakin Allah Ta'ala qala fi kitabil karim laisa kamisli syai'un. Mal makna aw maqsudah. والسؤال الأستاذ الوالد، من هذا الوالد؟ ها؟ عارف السؤال. لا اسمك نما سالم. الأستاذ الوالد صائمون رفع إن شاء الله. رفع مرفوع ديا صائمون. أستاذ صائم سؤاله مهم في شرح حديث الإحسان، وهل يتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ واضح هذا كلامه واضح. فحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا فيه مرتبتان. يدعوك أنك تعبد الله كأنك تنظر إليه، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فالدرجة الثانية يقينا حاصلة أن الله يراك من دون شك، ولا بد أن لا تشكك في الدرجة الثانية، فالله يراك. فإذا يجب أن تبلغ درجة أولى أولا، وهي أن تعبد الله وأنت متيقنا تنظر إليه، لأنه وهو معكم أينما كنتم. وهو معية العلم والإحاطة، ليست معية تنظر إليه جسما أو شكلا، ليس كمثله شيء، لكن استحضار معية العلم الإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. هذه هي المعية التي نستحضرها، يعني تنظر كأنه منظر لك. في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني ينزع منه هذه المعية. لو كان يسرق وهو مؤمن ما بيستطيع يسرق، لو كان يزني وهو مؤمن يستشعر وجود الله عنده، هل سيسرق؟ ما بيسرق. إذن كيف؟ لابد تبلغ درجة أنك ترى الله في كل ليش؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الله في كل موجود. إيش معنى كل موجود؟ الله يعني بعلمه بإحاطته. لو ارتفع الحق عنا لهلكنا، لو ارتفعت عنايته عنا لهلكنا. إذن الله معنا. فإن لم تبلغ هذه الدرجة خلاص، الدرجة الثانية لابد منها إيش؟ لابد تعتقد أن الله يراك. إذا ما تعتقد أن الله يراك هذه مشكلة في التوحيد عندك. إذن فإن لم تكن تراه يعني ما بلغت الدرجة أنك ترى الله، ترى إحاطته عنايته علمه، فإذن الدرجة الثانية فالله يراك بدون شك. هذه يجب تعتقد. هذه خلاصة سريعة، تحتاج شرح طويل. هذه عقائد، شوف مسألة عقدية. Ini adalah jawaban singkat beliau tentang al-ihsan. Ma huwa al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir? Bagaimana ya Habib? Jawaban beliau dalam mencermati hadis an ta'budallaha ka'annaka tara, engkau sembah Allah seakan engkau melihat Allah. Filam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau betul tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa dialah Allah yang maha melihat kita. Jadi ada dua kesimpulan dalam hadis tersebut. Yang pertama, dalam derajat hadis tersebut ada yang pertama, bagaimana ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bukan secara jasad. Kita meyakini bukan secara bentuk, tapi kita yang meyakini bahwa kita menyembah Allah, kita melihat keagungan Allah. Kita melihat kebersamaan Allah dengan kita. Kita melihat keilmuan
keilmuan yang Allah Maha mengetahui dan segalanya untuk kita. Itu yang kita pahami secara mendetail, dan ini hubungannya dengan akidah. Bagaimana orang ketika dia dalam keadaan beribadah, dia faham bahwa melihat Allah artinya melihat kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu wa taala, tidak secara jasadi. Andaikan kita tidak mampu dalam satu proses yang pertama tersebut, kita wajib yakin dalam satu akidah, fa ilam takun tara fa innahu yara. Jika memang engkau tidak mampu melihat, Allah Maha melihat, dan kita harus paham bahwa kita dilihat oleh Allah, bahwa kita di-CCTV-kan oleh Allah, bahwa kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat yang sempurna. Artinya kan tidak ada keperbedaan antara hadis dengan ayat tersebut, dengan laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Bagaimana ketika kita memahami hadis tentang bagaimana seorang mukmin, apakah seorang mukmin tidak ada orang yang berzina, tidak ada orang yang merampok, tidak ada orang yang mencuri kalau dia seorang mukmin. Artinya ini adalah arti sebuah istighfarul ghurub, perasaan hati bahwa kalau yang disebut dengan seorang mukmin, dia nggak bakal tega berbuat zina. Kalau yang betul-betul dia seorang mukmin, dia merasakan keagungan dalam hatinya, dia nggak bakal tega untuk mencuri dan sebagainya. Kemudian juga dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat keagungan hati kita. Kita proseskan bagaimana kita merasakan terus ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan terus akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses. Karena dalam pemahaman seperti ini dikhawatirkan karena ini masuk dalam area tauhid. Sebagaimana ketika kita memahami bahwa orang salah dengan tauhid itu kafir. Beda dengan kalau misalnya ada orang salah dengan fikih dan sebagainya. Maka dari itu jawaban beliau secara singkat yang beliau ungkapkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memahaminya insyaallah.